Tubo, Chiri Hao, Baniari Bechebo, Te Snam Hor Snam Mongi Bishite, Chiri Hari Bardo, Habasar Nairo Nibagi, or Swakat, Taklini Obishiwo, or Swakat Nibagi, Saisaka, Borom Granju, Hema Malini, Deborgano, Borom Granju, Koinai, Daksho, Kennedy, Bagi, Bharat Chandra, Belbari Jiradia, West Tripurani, Borom Granju, Hema Malini, Deborba. All Borom Granju, no Bohaino High, Swakat Yafanani Bagi, Au Sanai, Jotono Kulumung Yaparai, Tini 26 তারিখ জানুয়ারি ইনখা তিনি 19 या 20 তারিখ জানুয়ারি ইনখা মিয়াও 19 তারিখ জানুয়ারি কক বরকতে আগরতলা রবীন্দ্র ভবন 1 নং হল ট্রাইবেল রিসার্চ তৈ কালচারাল ইনস্টিটিউট নি লুয়া জিমাবাই ত্রিপুরা হাপাংনি বখাktui ano bo kaisa sokar dikha kok borok audio video media abo film khaima line ni no aboni kaisa sokat mangkha miyawa ang belai khatung khajang jakha Tripura state government no ang belai khano khakaham yafarka ang ajagani sokat maman bagai ngai tei tribal welfare minister borong ganang বিকাশ দেপ্রমাণ আং বেলাইখাইনো মলুয়া জিমান বাগৈ খাকাহাম ইয়াফারো তে যত ট্রাইবেল রিসার্চনি যে তাংফাং অকরা রগ্ন বরগ্ন যতন আং খাকাহাম ইয়াফারো ओमफ्राय म एवार्ड मा माने आं बेलाय खाथुम खाजानांखा गोबां मा न रिजाखा एवार्ड मियाव जे साइना तामना गोरों रोजामं गोरों सुइ गोरों बरकनो बो मियाव सकार दिखा ओमफ्राय तैताम कक सानाय असतैनो आनि एवार्ड मामानि फनगाना इको म ककब्रक टके कालचारनि खालायमानि तै आगिनि चिनि जे कमाजा कुथु खाथि काम बुटुवा रांगिया जांगिया होनो आपनो माइं कुफुरनि चामरि अम्पा तै आं खालायगा दङ रायसक्सा ओमफ्राय दयानो मसासामानि गोबां मा कालचारनि खालायगा फिल्म आंनि जतय फिल्म दाबो रानिं मैया कबाय 16टा आंखा ओमफ्राय आं तेबो खालायना बागै चायटकनाय आं ककब्रक बिजाब बो सुयो आबो आं तेबो चायटकनाय दाबो सैनान बागै ओमफ्राय जतननो खाका हम याफारै आं बेलाय तिनि खाथुम खाजानि बिसिंतै आं जतनन ताइसा चिनि त्रिपुरा हास्तिनि लोगरकनो खाका हम याफारो सरब सा नुखुम खुमसिलि सिसिं साक्तैनो आबार कर्मनो नगुइरि खाबले